Asanti tena, karibu katika hii mada pia ya leo. Nataka kusungumusa. Kwa majina yangu naitwa Martin Ijero wa Mushera, na mimi pia ni mjori katika hii imani, na ningependa kwa wakati huu kukukaribisha katika hii channel. Mwenye ambaye haja subscribe anaweza subscribe, watu wa like, na pia uweze ukashare na ukacomment katika ile hali. Sasa kwa wakati huu nataka tuongee kuhusu yani huyu Mungu ambaye anaitwa miungu, ambayo inaitwa, kuna Mungu ambaye anaitwa Amen au Amen, Amon, Amein. Watu wanasema kwa majina mingi, watu wanasema hiyo jina ambayo inasema let be so. Hiyo ndio asili, watu wanaambiwa ndio asili yake. Wacha nikuambie, wakati Biblia iliandikwa na ilikuwa imeandikwa in the scroll, ilikuwa imeandikwa vizuri, maana ilikuwa imepewa na Israeli, na ndio walikuwa wamepewa hiyo mambo na baba yetu Yawe. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi 147 and verse 19, unasikia Yawe uhubiria Yakobo, anajulisha Yakobo ile mambo ambayo yeye anasudia kufanya. Hajawahi kuambia mataifa hiyo mambo. Kwa hivyo nataka kusema namna gani Yawe huhubiria Yakobo, na katika Yakobo anajulisha ile mambo yeye anashuhudia kufanya. Ukisoma katika kitabu cha Warumi 9 kuanzia laini ya kwanza ukiteremka, unasikia Paulo anasema pale kwamba yeye ni shuhuda kwamba angependa atolewe kwa huyo muumba hao watu wao, ili waweze kupata afueni, waweze kupata uzima wa milele. Maana anajua ni wanaitwa Waisraeli, ndio walipewa agano, ndio walipewa zile amri, ndio walipewa hata kutekeleza hata Yeshua Masihi kwa kimwili ni wa hiyo ukoo, na ndiye ako juu ya mambo yote na amebeba yote. Kwa hivyo nataka kusema namna gani? Nataka kusema kwamba wakati maandishi iliandikwa, ilipeanwa kwa wale watu ambao walikuwa Wahibrania, wakayaongea katika scroll, na ile scroll ilikuwa imeandikwa vizuri na ilikuwa imeandikwa kwa Kihibrania, na hiyo ni kitu ambayo inajulikana wazi kwa wale watu ambao ni wasomi. Lakini in 3 AD, tunaona katika historia, tunaona the church and the Roman emperor. Katika historia inasema the church and the Roman emperor walikuja sasa, wakachukua zile vitabu, maana scroll ilikuwa moja, kama ni ya Isaia ni moja, kama ya Yeremia ni moja, kama scroll ya ule mwingine ambao ni Habakuku ni moja. Ukienda uchukue scroll ya Ezekiel ni moja. Wakatafuta hizo scroll zote wakasifanya kuwa kitabu. Sasa wakati walisifanya kuwa kitabu, waliweka miungu, wakati walikuwa wanaandika wakaweka miungu ya kipagani katika ile Biblia. Waliweka mungu wa kipagani, miungu ya kipagani katika ile Biblia. Sasa wakati waliweka miungu ya kipagani katika ile Biblia, sasa waliweka ili wafute watu katika dini yao ambayo ilikuwa ya Kiromi. Lakini sasa wakati Yawe alikuwa anapeana hiyo maneno, hakuwa anapeana hiyo maneno ikiwa imewekwa hiyo mambo. Na ndio nasema sasa sisi tukaletewa Biblia ambayo imeongezewa. Ukiangalia jina kama Jesus Christ, ukigungu weda ugugu, ulize the original name of Jesus Christ, utaambiwa anaitwa Yeshua Messiah.
Na ukishajua hivyo na wewe msomi na umeshaelewa jina lake anaitwa Yeshua Masihi, mbona urudie kusema ile mambo ambayo ni fake na umejua original? Sasa ningependa hata katika hiyo Google uende Google uulize the hidden name of Amen or Amon. Utaelezewa alikuwa Mungu, ilikuwa miungu ya huko, na hiyo miungu ikaletwa wakati watu walikuwa na translate, ili wakati mnamaliza maombi muwe mnamalizia na huo Mungu wa kwao. Na sio vibaya, maana ni watu tu walikuwa wanaandika, na wale watu wanaweza kufanya chochote wanataka ama wameambiwa wafanye. Lakini wakati watu walikuwa wanaandika Biblia, walikuwa wanaandika wakiwa inspired na Roho wa Mungu. Sasa nataka kusema wakati huu, ukitaka kuelewa vizuri kabisa, mimi nakuonyesha wazi katika hii kitabu ambayo inaitwa Looking at Ancient History. Hii ni kitabu imesomwa sana kwa shule na watu, na nafikiria hata wewe umesoma hii kitabu huko kwa shule. Wale watu ambao ni waenzi za kale kale, ambao si wa milenio, washasoma hii kitabu ambao tulikuwa tunasoma shule. Sasa ukisoma katika page ambayo ni ya 11, ukisoma page ya 11 utakuja kuona kitu ambao tumesimama hapa kama hii naguhusia hapa. Inaitwa hii inasemekana tukisoma hii kitu ambao na kuonyesha hapa. Umeshaona hiyo kitu imesimama hapa. Hiyo ndio. Sasa hiyo kitu nimekuhusia hapo inasema the great pillar of the temple of Amen-Ra that at Canaan which stands still today. Kwa hivyo hii ni dhabahu ambayo ni ya Mungu ambayo alikuwa anaitwa Amen, ambayo inasimama hata wa leo huko Egypt. Iko ambao kulikuwa kunatolewa madhabahu ya hii Mungu ambaye anaitwa Amen. Kwa hivyo hii ni kitu ambao iko na ilikuweko katika Misri, sio kitu ya kuwekelea kabisa. Hapana, sio kitu ya kuwekelea, hapana, ni kitu ambao iko na imesimama hata wa leo. Ukisoma hapa hivi utaona inaambiwa ni Amen-Ra. Amen-Ra. Sasa hii Amen-Ra inasemekana the capital of the Middle Kingdom was Thebes, the city which was to surpass all and magnifies. The special god of Thebes was Amon or Amen. Kwa hivyo hii miungu ya Thebes ilikuwa inaitwa Amon or Amen. Kwa hivyo wakati mtu anasema Amon ama mtu anasema Amen ama unasema Amen, you are just mean the same. Au Amun, unaweka you, Amun, you are saying the same thing. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna hiyo makosa ambayo imeingia katika Biblia na imewekwa na wale watu ambao walitafsiri. Na ukisoma katika kitabu cha Yeremia 8:8 unasikia kwamba watu wanasema 8:8. Nafikiria nitasoma hiyo kitabu katika kitabu cha Yeremia 8:8. Mimi sisemi Biblia ni mbaya, lakini wale watu ambao walitafsiri inaonyeshwa wazi, hata Biblia yenyewe inasema hao watu kuna venye walifanya katika Yeremia 8:8. Hao walikuja kutranslate, sio wale waliandika. Wale waliandika walikuwa sawa, they were inspired by the Holy Spirit, but hao walikuja kutranslate walikuwa na shida. Kwa nini? Maana Biblia inajisema yenyewe 8:8, kitabu cha Yeremia inasema hivi, na nitasoma 8:8 kitabu cha Yeremia. Tasoma iseme, mwasema sisi tuna akili na torati ya Yawe tunaye pamoja nasi, lakini tazama, karamu yenye uongo ya mwandishi imeifanya kuwa ongo. Wenye hekima wametahayari, wamefadhaika na kushikwa. Tazama, umelikataa neno la Yawe, wala akili gani ndani yao? Basi kwa hivyo nitawapa watu wengine
wakazao. Kwa hivyo maandiko ya baba yetu yawe hapa ikiongea inasema kwamba, yani niseme nini ama niseme nini, nasema kwamba yani watu wanasema ni werevu, wanasema wanajua, lakini karamu ya mwandishi, karamu yenye uongo ya mwandishi, hiyo karamu ya mwandishi yenye uongo iliweka vitu vingine. Sasa we wakati unaona kama uko njia umepotea, maana hao watu walitranslate, walituwekea majina ambao ni ya Kirumi, wakatuwekea majina ambao ni ya kipagani, wakatuambia hata kuna masikukuu ambao ni ya pagani, na wakatuambia ni masikukuu ambao ni ya kusherekea, ambapo hiyo masikukuu ni ya kipagani. Maana ukiangalia kitu kama Christmas, yani the 25 December, wakati watu wanasherekea sana, ukiangalia pale unaona kwamba hapo watu ambao wanasherekea sana na wanafurahia sana, katika Biblia yote hakuna pahali ama kitabu imeandika watu wao wanashangilia kuzaliwa kwa Mwokozi ile siku alizaliwa, hakuna. Na ukiwa na hiyo andiko, andika hii namba yangu uweze ukanipigia 0711 145 150, unielezee hapo, uniambie hiyo nafasi ambayo umeipata, hiyo fasi umeipata katika Bible ambayo inaeleza kuhusu kuzaliwa kwa Mwokozi. Lakini Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri, ukisoma Mhubiri kwanza laini yake ya 10, uangalie kutoka pale ukiteremka, inasema heri siku ya kufa kuliko ya kuzaliwa. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23 inasema hivi kwamba wakati ule Masai alikufa, Paulo alifunuliwa, akaambiwa hiyo siku alichukua mkate na akasema hiyo siku watu wao wanakula hiyo mkate, wanamega mkate, wanakunywa yani ile matunda ya dhabihu, ile juisi ya dhabihu, maana ni kukumbuka kifo yake mpaka atarudi. Kwa hivyo Kenya tuliambiwa na maandiko ni tukumbuke kule kukufa kwa Yeshua Masihi, lakini sio kuzaliwa kwake. Kwa hivyo ukiangalia maandiko inaonyesha mambo na kuzaliwa, mambo na kitu ambayo ilifanyika katika kitabu ni wakati tunasoma katika kitabu ya Yeremia. Tunasoma kitabu ya Yeremia, inasema kwamba kuna mtu mmoja ambaye alitolewa gerezani na akatukuzwa sana, ambayo ilikuwa siku ya 12, siku ya 12 na 12 ambao ni siku ya Disemba. Kuna mtu ambaye alitolewa gerezani akafanywa kuwa mkuu na akapewa mamlaka. Sasa hiyo ndio kitu ambayo tunaona inafanyika hapo, na hakuna pahali hata hiyo maandiko hajasema hiyo kitu hiyo inashangiliwa. Ilikuwa ya huyo mtu ambaye alikuwa anaitwa Joakim katika kitabu cha Yeremia 52. Nisoma kitabu ya Yeremia 30 yani 52 ama 52. Ukisoma kitu kama hiyo utakuja kuelewa. Kwa hivyo nataka kusema namna gani? Nataka kusema hakuna kitu kama hiyo ya mambo na kuzaliwa ati kwa Yeshua Masihi, hapana. Lakini alizaliwa, na hata kama alizaliwa tu kuambiwa tusherekee, hiyo mambo yake ya kuzaliwa na Kenya tujaambiwa na tunaachana naye. Kwa hivyo nataka kusema katika hii kitabu ni vizuri tuangalie katika kitabu ambao ni cha Yeremia 42 ya Yeremia tasoma kitabu cha Yeremia ambao itaonyesha kwamba wale watu wote ambao wanaabudu huu Mungu wa Amen, hawa watu wataadhibiwa, hawatapata uzima wa milele. Kuadhibu kwa baba yetu Yawe ni kutopea watu wenye ambao wamuamini uzima wa milele. Katika kitabu cha Yeremia tunasoma Yeremia 46. Yeremia ni 46. Nitasoma kitabu cha Yeremia 46 verse 25, nasema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, tazama nitawaadhibu Amoni wa No na Farao wa Misri pamoja na miungu yake na wafalme wake, na Farao na hao wanao muaminia.
Kwa hivyo mtu yote ambaye anaamini mambo ya hiyo hizo miungu, mtu yote ambaye anaamini hiyo miungu na anashika, tumesoma kitabu cha Kutoka, ukisoma kitabu cha Kutoka 10:23 verse 13 nasema hivi, ati usije ukataja Mungu ama ukasikika na majeshi ya mbinguni ukitaja hiyo miungu mingine na kinywa yako. Kwa hivyo Baba yetu Yawe anasema kwamba sio vizuri kabisa kabisa, na hata kama we umeshika hiyo miungu unafaa uachilie, kutokana na kitabu ambacho tunasoma cha Habakuku. Ukisoma kitabu cha Sefania 3 ukisoma, uendelee ukisoma, ukiteremka, inakuambia kwamba on the days of the end, vinywa vya watu ambao ni wa mataifa vitashafishwa, vikishafishwa ili wawe wakinena na lugha moja, wakimsifu Baba katika ile maneno ambayo inafaa na katika ile hali ameweka ili awe anasifiwa naye. Maana sisi watu wa mataifa tumekunyishwa mvinyo mwingi na wale watu ambao wametuletea habari, na wengine wametuletea habari ni potofu, ili tuwe tunaongea mambo ambayo iwezi kumsifu Yawe. Mimi nasema watu wa Yawe, wacha tusafishwe hii midomo yetu, tuondoe ile miungu yote ambayo imewekwa ndani yetu, ili tuweze kuwa watu wasafi, na wakati tunaomba tuweze tukakubarika na tukatoa dhabihu ambayo inaweza kubarika mbele za Baba yetu Yawe. Baba awabariki, Baba yetu Yawe awabariki, Baba yetu Yawe awatende mema, Baba wetu Yawe awasidishie neema, mkishika hii neno na kusafishwa yani vinywa vyenu, ili muwe mnataja ile maneno ambayo ni safi na yenye ilikuwa imepeanwa na Baba yetu Yawe bila mawaa. Asante sana. Majina ni Martin Jero. Mwenye haja subscribe, mwenye ambaye haja like, na mwenye haja comment pia comment. Asante sana, muwe na usiku mwema. Asante.